September 21, 2025. Daghan ang nagrally dito sa Luneta Park. Idugok ang itsa sa mga nagprotesta, batok sa korupsyon ni ining nasuta. Ang mga katawhan kay nagkahiusa, tungod sa flood control ang budget gibulsa. Daghan ang naglagot sa mga kurakot, kay tungod nila ang pobre na alaot. Unya nagkagubot ang ilahang rally, kay may mga rallyistang bayulinti. Ang mga nag-atang nga mga kapulisan, ilahang kibato o kipang patiran. Ang rallyistang bayolente, mga pulis ilang giatake. Mga pulis wa man untay labot, kay ang kontra kadurang kurakot. May usa ka container van, ang likid ilang gidauban. Ang bayolente ipasiritan, ug tubig sa mga fireman. Ang rally di para sa kagubot, kundi para sa mga kurakot. Punta mahunong na ang korupsyon, para kita magmalinawon. Ang singgit sa mga rallyista, mga kurakot ikulong na. Mahawa na mga kawatan, mga kurakot sa atong bayan. Mga kurakot sa atong bayan, mga kurakot sa atong bayan. Ori, itangtang pagkahipi, ini sugo sa presidente. Naluoy kuno si Senador Bato, kay taktak siya sa pwesto. Oh no, unya daghan ang natingala, ngano nga gitangtang man siya. Ugwa pausab na hibawaan, unsa yod kahay hinungdan. Unya daghan ang nangatawa, ug sila nagduda dili ba kahanga tungod sa iyang istorya. Kadtong siya gi-interview, iyang gipasabot ang tanang mosoyo, pulos ko no maot. Unya ako na himuot, kay may nagbagot-got sa tanan ko nung maot. Wa pa daw siya'y labot, biskot, turi, buksingiro nga hipi. Kasakit sa buot, bag-o lang na promote, galit lang gidimot. Unya daghan ang nangatawa, ug sila nagduda dili ba kahanga tungod sa iyang istorya. Kadtong siya gi-interview, iyang gipasabot ang tanang mosoyo, pulos ko no maot. Unya ako na himuot, kay may nagbagot-got sa tanan ko nung maot. Wa pa daw siya'y labot, biskot, turi, buksingiro nga hipi.
kasakit sa buot, bag-o lang na promote, galit lang gidimot. Oh, turi, buksingiro nga hipi, kasakit sa buot, bag-o lang na promote, galit lang gidimot. Mga buaya, ilang tiyan na nagpuna. Mga buaya, daghan nagyod karong mga buaya nga naa sa opisina. Sikritura kaayog tirada, mga kwarta itukob na. Mga buaya, ilang tiyan na nagpuna. Mga buaya, ang katawhan kay naglagot sa buaya nga kurakot. Mga bahali na mapugngan kaysa buaya gipuyan. Mga buaya, ilang tiyan na nagpuna. Mga buaya, ayaw na ug kumpiyansa sa mga maro nga buaya. Manggawas sila kung eleksyon para na sila'y makaon. Mga buaya, ilang tiyan na nagpuna. Mga buaya, karon ang mga katawhan nagmahay na silang tanan. Mga buaya kay nidaghan, pero wala pa'y nadakpan. Mga buaya, ilang tiyan na nagpuna. Mga buaya, mga buaya, ilang tiyan na nagpuna. Mga buaya. Wo si Abay, sigig pangitag away. Wo si Abay, magmaoy kung makatagay. Kining akong abay, busog kaayong motagay. Way pili pula fubir tanduay, kung mag-inom sugot ragbinon tagay. Kung di pa makainom, si Abay sobra kahilomon. Pero kung siya mahubog na, mangita og bikil bisag way kontra. Oh, si Abay, sige pangitag away. Oh, si Abay, magmaoy kung makatagay. Oh, si Abay, sige pangitag away. Oh, si Abay, magmaoy kung makatagay. Si Abay kada adlaw sa ilim nun di gyud matagpaw. Ang iyang sweldo pirmirang makulang, kaysa ilim nun dako kayo utang. Ining akong Abay, ang inom-inom ang iyang kalitag away. Oh, si Abay, magmaoy kung makatagay.
kwarta. Sa inom-inom siya'y mubangka, iyang abrihan ang usa ka kaha, ug ipainom sa mga barkada. Ining pauli wa na'y kwarta, kaysa ilim nun gibayad na. Wa na'y pangsudan para sa pamilya, maoy-mauyan pa iyang asawa. Oh, si Abay, sigig pangitag away. Oh, si Abay, magmaoy kung magadagay. Oh, si Abay, sigig pangitag away. Oh, si Abay, magmaoy kung magadagay. Oh, si Abay, sigig pangitag away. Oh, si Abay, magmaoy kung magadagay. Oh, si Abay, sigig pangitag away. Oh, si Abay, magmaoy kung magadagay. Mga kalag nagpagutot, usa ako kamaro nga kontraktor, mga project pulos ragyod putol-putol. Si senador, si congressman ug si mayor, na amigos project nga flood control. Hangtod karon wala pa gyud makita, kisigihan na lang sila og baha. Kay ang kwarta gitago ra naa na sa kontraktor nga bulsa. Daghan ako og mga proyekto, pero ang budget ako rang gipaldo. Nikalit lang ko ka bilyonaryo, sa una kargadora intawog simento. Pero karon dato na kaayo, nakapalit na og daghan nga auto. Unsaon man nang warta lang, mga project wala gyoy human-human. Diha bitaw among project nga karsada, giguba lang unya wa gitiwas ug ugra. Mga tarong maoy amo ang gubon, ug ang guba dili hinuon ayuhon. Ang budget nga gikan pa sa senador, moagi sa congressman ug sa mayor. Kuhaan pa sa kontraktor, unya kuhaan pagyud sa mga labor. Kuhaan pa sa kontraktor, unya kuhaan pagyud sa mga labor. Tunay sipat na kong amigo dito sulod sa minteryo, atul sa adlaw kalag-kalag, nanguha siya og halad. Magbantay ra siya sa palibot, magdaog-daog sa sagbot. Inig lakaw na sa nanagput, halad kuhaon og hurot. May biko, may pudpud, ug naay bibingka, may soft drinks ug lechon nga paa sa baka, gisulod sa plastik ug iyang gidala. Gihurot niyag taon, labihang busuga, libre ang iyang paniudto dito sulod sa minteryo. Adto siya magpundo sa kilid, pasangil rag silhig-silhig. Kung wa na gani mga tao, halad uhaon og dritso. May biko, may budbud, ug naay bibingka,
may soft drinks ug lechon nga paa sa baka gisulod sa plastik ug iyang gidala gihurot niyag taon labihang busuga libre ang iyang paniudto dito sulod sa menteryo.